Hello guys, welcome back to my Minecraft gaming. We have survival ngayon. So itong app na to ay Buzz app. Alam nyo na guys, what is this? Oh my god! Sa'yo na ba tong ano? Yan, sa'yo na lahat yan. Sige. Ay! Sana! Sana punta! Ay! Right? Saka yung gatas mo. Kuha tayo ng fish. Hindi ka nahirapan mo. Na. Kailangan natin ng ano. Ay, mayroon dito ano. What do you want? Wait lang kung. Give. Ayun o, may rabbit. Food! Pork chop. Mami, ano ko ba yung lasa ng pork chop? Nice one. Nice one! Alam mo kinakain mong ano, nilaga? Oh, ganun yun. Pork yun eh. Ikaw yun. Ikaw din yun, no? Tama ano yung tumbler mo? Performance ni Blue. And before that, Subscribe to my channel. Oh my god. wow! Let's go! Bago pa lang ano ngayon sa Minecraft so. Oops! Titit ng ating Minecraft. Aray! Uy, sana yan? Akit na naman tayo. Aray! Aray, may zombie! Ano? Ano? Hoy! Aray! Kuya, tulong! Boom! Nice one! Teleport ako din. Ay, golden apple pala, no? Teleport lang ako din. Ano, shield muna o golden apple? Golden apple at shield. Uy, may! May spider! Ito na kailangan din para kapag pinatay tayo. Ah! Give a ladder! Uy! Na pala. Ano kasi? Shield. Ay, golden. Nice one! The last one is shield, right? Yes. Aray! 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 Kala mo ha, hindi kita papatay na. Sa kanila ano yun? Tangan dyan. Nag-resign yung nanay niya. Nice one! It's night time. We need... Aray! Kuya! Kuya! Oh! Kala mo, hindi kita papatay na. Oh, wait! Daming shield! Aray! Aray! Nice one! You need to get up.
dito. Pero wala. Ah! Hoy! Kanina ka pa! Wala may creeper! Wala may creeper! Patay. Uy, may diamond! Ay, kala ko diamonds. Uy! Buka tayo bakay. Oo, gamit ko. Bilis! Torch. Wala! Naalala niya kasi kung saan siya nagpunta eh. Nakita niyo na yun eh. Nauli siya, nauli lang. Daloy. Oo, yun yung sa bidin. Sa ilalim. Saan? Wala. Ikaw siya naman nakatago siya tumatakas. Oh! Ala. Wait lang. Lamig ng paa mo, patay na natin yung aircon. Sige po. Hina lang natin. Ay. Matutulog ka din. Lang. Lumaki tayo. Ayun, hindi ako nakakit. Ito hindi na nakasabot. Parang distraction natin. Sana yan, pinakahead. Uy, wala akong... Kasi naman, Tumaimi ka dyan. Ay, saka siya, si ano, naka-video pala ako. nagalit siya, no? Dito. Hindi ko makita dahil nahulog. Nawala bigla. Look! Performance. Good day, heal. Bilis. Sige. Ayun! Ayun siya, guys! Ako na lang! Uy! Oh, yan na. Sabi ko na sa'yo, Prince, tatamaan mo na yan eh. Pangit naman. Oo. Oo! Nagtituda na rin yan. Ang pangit ng pangalan. Oo. Hindi lang pala. Oops. Ano? Ah! Performance ni Blue Dye Heal. Ah! Ah! Alo. Matulong ka to. Matulong ka to. Eh? George, kasi... Matulong! Creeper din dyan. Patay! 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 Kuya! Patay! Aray!
ching! As! Apa ching! Mami! Andi dito! Iiwas mo ko. Ayun, ang daming creeper. Dito kay paa mo! Kuyang. Yakap mo! Zombie! Zombie! Aray! Kuyang! Aray! Nice one! Let's go! Aray! Sige! Aray! Ano? Nilabanan nila, papatayin ko sila. Boom! Let's go! Ice! Ice! Aray! Ay, taik! Oo! Sakit! Uy, kuya! 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 Skeleton! 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 Skeleton ni! Tas, kuya! Kuya, tulong! Creeper! Aray! Kayo, ha? Papa. Boom! Aray! Aray! Creeper! Creeper! Aray! Boom! Patay! Tubig yan lahat sila. May shit dito. Patayin ko kaya to. Joke lang. Ano, meron pa bang mobs? Guys, hanggang dito na lang.